Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat, para rabu muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Beten kaula sareng sambian sadaya malam samangken kalaben hidayah otabe ceepen oreng Madura petodu kalaben inayah otabe ceepon kaula sareng sambian pertolongan jugen kalaben taufik otabe ceepon kaula sambian kekuatan seeparengagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Malam samangken kaula sareng sambian sadaya bisa akompol akin pangkin bermuajahah otabe dep-adepan dalam setong kenengan sesae. Nabi adabu khairul biqa'i masajiduha, dining kenengan sepaling bagus senongko iatasana tanah engki paneka masjid. Dalam setong acara sesae engki paneka pangajian. Sekak dima pangajian neka mongku Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah neka teretan mon entar ka pangajian cek saking ngapas bahasa nak kanak samangkin. Nabi Muhammad neka ereng aki buenggi edi ngaki on laonan male cek paham masambian. Rasulullah neka teretan mon entar ka pangajian neka mon tatemu ka sahabat tak abele entara ka pangajian bidek sareng kaula sambian gelek mangkat salepan bi kanca de emak ka pangajian de emak lek ka pangajian ka emak sambian ka pangajian kan saneka. Manabi Nabi Muhammad punten mun entar ka pangajian pas bede seatanya kakak dimma Rasulullah entar ka kebunan swarga. Enggi Rasulullah men etanya aki entar ada emah kakak dimma Rasulullah entar ka kebunan swarga. Riyadul Jannah. Jadi kaula sareng sambian neka samangken benikun perak pangajian mongku kaula sambian tapi mon mongku Nabi Muhammad kanjane kasamangken kebunan swarga. Rasulullah aning ada busane katretan ka sahabat, sahabat mon bekna kakapi lebet kebunan swarga jek sampai tak nyeper, jek sampai tak masuk. Setiap lebat kebunan swarga beken kudu masuk. Idza marartum biriyadil jannati farta'u, mon baan lebat kebunan swarga masuk noro atoju bekna. Lah sahabat kan atanya detan dalam akidah keyakinan kaula sareng sambian seanya masuk warga aneka beni dunya tapi seanya masuk warga aneka akhirat. Jelas bon al jannatu wan nar aneka beda akhirat.
Lah sedangkan Rasulullah ada bu edunya, sehingga sahabat atanya di mabodo swarga edunya. Kan tak masuk akal. Padahal kaula abala kasampian, Pak, mun sampean kasih tu bondo nyeper kacompok kaula. Sampean kan posang. Jangan Habib orang Banyuwangi. Mak soro ntar kasih tu bondo soro nyeper kabungkona. Sampean mesti atanya, apa napa panjenengan andi dalam esi tu bondo Habib, kan mesti sanika. Lah Rasulullah ada bu mon bon ajalan tetemu kebunan swarga, bon kau tu nyeper. Lah sahabat napa atanya den. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Ponapa seanya ma kebunan swarga ni ka Rasulullah. Aneka penting pada Pak cerita niki. Polana jaman samangken orang ampun tak patelebur ka pengajian. Mun pengajian neka nampu umumaki, nampu sorat undangan, nampu siaran keliling, kiaena nampu ekawal malengi dingkaper, neka mon pengajian. Mon orkes elun-alun tak usah siaraki, tak usah surat undangan, tak usah beri jajan, majar boleh. Tapi posa. Mon pengajian, aneka sejaga bi panitia iade. Anapa takut sampian tak masuk? Iya tore, longku gak ada tanenga. Tapi mon orkes sejaga iade an pentas. Anapa? Nak karena olehan alon cak kau ke atas taning tidak. Jadi polisi ini kau jogo iade dia. Alon cak taning tidak. Sahabat atanya, seanya mah kebunan swarga ini kenapa Kanjeng Nabi? Apa dawuh Rasulullah? Majalisul ilmi. Wa fi riwayatin khilaqud dzikri, kenengan-kenengan semaenga ke Allah, kenengan-kenengan set nambahi sambungan ke Rasulullah, kenengan-senengan se nyebut-nyebut asmana Allah, arwahnya mana kebunan swarga. Mangana kaula sareng sampeyan neka samangken bede dalam kebunan swarga mongku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keng perak tetan kudu epikir engki terpentera orang mon masuk kebunan manggis mulai nyambi manggis. Sela orang mon masuk kebunan jeruk mulai nekuk jeruk sakresek. Ane kapenter. Kan engki. Sela orang mon masuk kebunan somangka mulai pun tak pelkak boleh. Ane kapenter. Tapi denga orang dubuduna orang masuk ke kebunan somangka keluar pelkak maningki dengendenga orang masuk ke kebunan jeruk keluar posang nyari aing lesen ngale bebuan gelak tak ngalak jeruk sakale njok kun perak lebet malolo aneka berarti tak bisa ngalah hasil dari kebunan. Mangkana tong ontonga orang mun mare ngaji asal lah ngaji bisa elakoni dalam kaudien resa arena. Tapi tubuduna orang gun pera oleh ngaji, gun pera oleh toju, gun pera oleh abung salebung pengajian, tapi mole abeli ka kelakuan asal. Neka girogina orang, bongok tedung bae bungkuan cerita. Mangkana kaula sareng sampean samangken setoju kebunan swarga manter paleman olia buana kebunan swarga. Para hadirin para rabu sesami mulja, ketika kaula sareng sampean malam samangken pakumpul sareng Allah dalam setong kenengan sesae, dalam setong acara sesae engki paneka pangajian. Rasulullah ada bu, sampean mangkat ka pengajian engki entar ka pengajian bi orang se abojong sunat mama abareng engki abareng sampean dia engko entar ka pengajian abojong sunat koi abojong mulai aneka nyetater sepeda motor entar ka pengajian sampean Allahu Akbar mulai abojong sunat duki kol 11 malam aneka saya datang dari pengajian buru nyabak sepeda motor sampian buru alepet saja de mari abojong kencerena abunyaan saya hadir ke pengajian. Nah ini oh tabe engkau tak antara ke pengajian engkau maca Al-Quran boy sedia asandalan mangkat ke masjid pengajian Arya muka Quran mulai ngaji deki malam
saya dari pengajian muka sandal ongga kabunggona saya ngaji sadaqallahul adzim abareng marena arajaan genjerena seentar ka pengajian aneh kada guna Rasulullah ini benih keng kaula ngarang benih otaba saneka aneka samangken orang berangkat ke pengajian sampian meleroti ini pabunya mangkat ke rumah sakit sapot kapi orang sakit saya di rumah sakit nih kata kapi sapot itu aki ngale sapot sampai ya bi sa rumah sakit mulai sampian abareng si bi saya mulai pengajian agen jaran abunyaan sampian saya mulai dari pengajian engki otaba saneka sampian engki tatangga mangkat ke pengajian sampian ala labat 1000 orang mate ala labat 1000 orang mate mon kanja ala labat pasaran sana pak nyambi beras sana bagi lo mon labat sana bagi lo bu 3 kilo engki sampian mele beras 3 kilo kali 1000 berarti berapa 30 kintal 3 ton beli pas bodi karesek entar sampean ala labat 1000 orang mate bi genjerena setoju ngaji abenyaan genjerena setoju ngaji mak bisa umpama engki mak bisa ngak kun berak pengajian setong alasanna Rasulullah ampun ada busaneka sambian tak oleh alaban saya nomor 2 sambian bisa ngaji sambian bisa sholat sunnah sambian bisa nyapot orang sakit sambian tahu lalabat genjerana raja aneka saja oleh dari ngaji jadi ngaji neka bungka saya bisa abuwa banyak makanya dalam setong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buah kisah nih kata telemah Rasulullah ini sampean ngerti ka Madura ini ngerti ka jaga ulan ini ngerti sampean oh telemah Rasulullah aneka apolong di masjid apolong mas aneka masjid aneka delem muka labang ki masjid kon samangken dadi astana Rasulullah delem ro samangken dadi asta makanya sampean tanya ke haji neka ka amma jauna astana bi masjid ki apolong semalas samangken bodhe dalam masjid setong bakto masjid Rasulullah neka tak toman sepe tetan iki tak toman sepe tak siang tak malam masjid Nabi neka tak toman sepe rame malolo sahabat seibadah lain bi masjid kaula sampean mun tak keng bekto na Jumatan ada orang sakale mon tak keng bekto na molotan tak ongga ka masjid sakale masjid Rasulullah ni kode kasak maca Quran bodo si abojong sunat bodo si dikir bodo macam-macam punya ibadah menurut kasokan na abe na tibi bodo si abojong bodo si maca Quran bodo si adikir macam-macam ampun kun pera epengkir bodo si torjatoran oning ka torjatoran torjatoran sagesaan nyator lenalika na Rasulullah neka keluar dari dalam muka labang dalam nongale sahabat macam-macam mon kalaban berbagai bentuk macam ibadah bodo si apojong bodo si maca Quran bodo macam-macam lah ternyata Rasulullah neka keluar dari dalam keluar muka dalam aneka seekentare sareng Rasulullah beni se maca Quran seekentare sareng Rasulullah beni se abojong sunat seekentare sareng Rasulullah beni se motor tasbih tapi seekentare sareng Rasulullah seelongkui setor jatoran tak kerjat itu setor jatoran nih aduh ekentare Rasulullah iki diajak masjid yang kui dengan ator jatoran tuh ka Kanjeng Nabi dia toju napa atanya Rasulullah aja apa mbok naria aduh iki girongku jan sahabat aja apa mbok nak apa saya akan caca nang sahabat Rasulullah neka tak kening congoco iki Rasulullah neka tak kening cokoco titan cokoco sakuni malaikat Jibril saya kabar Nabi Muhammad sampean cokoco tuti Nabi Muhammad neka tak kening cokoco Rasulullah neka tak gembang cokoco tak bisa cokoco saya kena sahabat tanya aki aja apa mbok nak aduh jangan sahabat naria cengkok congoco pada heuy malaikat Jibril saya kabar sajan sarah deki kiri apa saya kaca jabana apa dabuna sahabat punten Rasulullah abdina nih kasa kancaan punten tak aja apa kun perak
kaula sepaham Al-Qur'an kaula nerangake kanca ngedingake. Kak Dinto ngerti hadis abdina tak pate ngerti Kak Dinto si ajelasaki abdina saya ngedingaki. Jadi beda permasalahan hukum saya tak ngerti sakancaan beda saya tanya beda saya jawab. Jadi bermusyawarah masalah agama. Umpama bahasa samangken pengajian Rasulullah saling ngaji saling ngesee saling aparing ilmu. Le jawab saneka Rasulullah neka pada nasi tak parnya aja Nabi Muhammad nih katanya. Atanya boleh enggak pak jujur cek congo coba nakang kau aja apa sampai ada bu sahabat neka walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyan demi adzat sengotos ajunan sengotos padana Rasulullah kalaban bener demi Allah abdina sakancaan tak acacana apa Rasulullah kun perak abegrembek masalah agama kun perak torcatoran masalah agama pon sompa wae pon sompa orang neka mon kare asompa sambian tau lelek ngolek boleh mon pon wallahi ocol pon wallahi ocol. Nabi Musa atau Nabi Isa mon tak kalir nangale orang ngecok nangale nika mata nangale ngecok kasangi sanika on cak Nabi Isa ngecok bana punten ngecok punten ngecok jengkok nangale wallahi punten padahal ngecok wallahi punten apa cak Nabi Musa iyalah mon ngak ruatang mata saya salah anapa pon nyebut asmana Allah makanya paling coba na orang sebodoh erek kerek neraka ngako tak ngecok tapi kelakuan na ngecok apa boleh ngako tak ngecok tak tahu na ngecok demi Allah saya tidak akan menggunakan jabatan saya dengan sewenang-wenang tidak akan mengambil ataupun memberi tak tahu na dibudina mon beri ndaremah mon soro nyogok cek tahu na jane katita one kapun cek saran sahabat asompa demi Allah walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyan demi zat sing ngutus panjenengan Rasulullah abdina tak acarita napa kun biar apa krempek masalah agama apa debuna Rasulullah mesem ngari ya sahabat engkau ria atanya sampai 2 kali benih keng engkau tak parnya aja parnya aja ben ajawab sekalian be engkau lah parnya aja benih engkau tak parnya aja kabena benih Arapa engkau sampai atanya 2 kali engkau nangale malaikat patoron sareng Allah benih kaangkui ngaromok si maca Quran benih kaangkui ngaromok si abajeng sunat tapi kaangkui ngaromok majungi bakna kakapi kalaban kalembenga tetinggok mikir apa sih baca anak-anak ria mak sampai pajungi kalaban kalembenga malaikat ternyata torcatoran masalah agama mangkana sesat dah ini orang neka kun perak tahu adikir malolo pas adikir jadi pemimpin akhirnya tak bisa mengarahkan ngolwaki pemimpin na kalaban ilmu na sesat kakapi orang kun perak bisa akok bukok serban bisa ngampar sajadah tapi tak di ilmu sehingga naucaan orang pun aserban orang hebat tak bisa ngolwaki umat ta akhirnya sesat kakapi mangkana kaulah sareng sampean dalam ngaji neka kudu cek estona cek ongguana orang selebur ka pengajian nah ini walana orang samangken neka banyak seterma penter malah cek cernaan sampean orang si anya ma orang penter dalam bahasa Arab ahlul ilmi orang si ahli ilmu atau bahasa na sampean orang si cek asam bunga ka pengajian orang secek lebur ke pengajian siapa orang selebur ke pengajian dobuna al-imam Az-Zarnuji montak kalero orang selebur ke pengajian ini kaderitan orang sengedingaki ilmu pertama kali pertama ngeding ka 1000 kalena estona atene kapada berarti iko caki orang selebur ke pengajian ngeding pertama ngeding ping 1000 kalena aneka estona ate pada taobe buru eko caki orang selebur ka pengajian artinya saneka samangken beli setong tambah setong 2 buru tahu betian setong tambah setong 2 buru tahu kadu kalian beli boleh setong tambah setong 2
setong tambah setong ruah dua telok kali sampai 1000 kali pakun dadi aneh kaburu orang lebur ilmu tapi mon ebelai sekalian setong tambah setong dua kalau aku naik boleh setong tambah setong dua ya dua awal beri mana boleh kata lo kalian setong tambah setong tak usah caca dua tahu lah kata lo kalian paling aja caca setong tambah setong ini kabeni ahli ilmu tidak ngedi lagi molotan nih baik molotan cerita Rasulullah nih kata ceritaan mon katoif hijrah katoif kentore boto bi orang kafir ngedi lagi sekalian nangis tuti kentore boto ya Allah nih sekalian dua kali ngedi lagi sebulan 2 bulan lagi Rasulullah nih kata ceritaan taif kentore boto bi orang kafir sampai ke ladara iya bilon kiai acarita molot cita bongkor lah acarita ngeding telo kali Rasulullah letan katoif kentore boto tahu lah tahu sabolei ngeding pak kalena Rasulullah paling taif boleh ya ada paling taif saya jajaan bener nggak tahu 5 kalena tahu santar lah paling taif boleh saya jajaan aneh ka orang saya tak lebur ke pengajiannya mana dia makanya apa lagi sampean hadir ke pengajian mun rabu pas ulama kiai se ahlul ilmi seneng teka pun aban tau teka pun aban apinteran dari saya caca pakun sanenga Allah aneka berarti hanya ma ahlul ilmi saya lebur ke pengajian mantar kau le sareng sampean ibadat dia ahlul ilmi sareng Allah subhanahu wa ta'ala syukur tretan kau le sareng sampean bisa eka pakumpul sareng Allah dalam setong kenangan sesai dalam setong acara sesai kaangkui memperingati hari lahirra otabe molotta nabi sepaling sae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seye mulai gelak kalaban pamausan kalimat-kalimat sesae terosaki kalaban mirngaki dobu-dobu sesae dan insyaallah safaja neka ngagungi niatan sesae kaangkui nambahi takarrub otabe kasemaan dek ka Allah juga kaangkui nambahi mahabbah otabe kacintaan dek ka Rasulullah mela dari panikah tore arang sareng nyoon dek ka Allah sami-sami aduh malar manter barokana kenangan sesae neka barokana acara sesae barokana pamausan kalimat-kalimat sesae barokana mirengaki dobu-dobu sesae khususnya barokana nabi sepaling sae bijahin nabi malar manter kaula sareng sampeyan satoja anak foto katoronan masyarakat padati orang-orang sesae sareng Allah subhanahu wa ta'ala sae dunya kong langkong sae akhirat amin Allahumma amin. Para hadirin para rabu sesami mulja berbicara tentang molotan aneh kamu sampai kasobo tak mari pengajian nih kata kor kuat sampean sing ngidingaki iki ini ya bisa kina wat kuatan bi kaula tore ada bu acareta tentang maulid. Maulid nikah teretan merupakan acara yang paling semarak dilaksanakan oleh masyarakat Islam di dunia. Upacara kakabi baik yang sifatnya mon Indonesia, baik yang sifatnya acara nasional otabe acara agama paling rame molotan. 17 Agustus hari kemerdekaan yang wajib kita hormat sebagai bentuk rasa syukur dak ka Allah kalaben mardeka negara aneka paling tanggal 17 upacara mari neka beda acara lanjutan telopolo setong mari wanita ada pun 17-an boleh tompes telasan aneka kun perak malam telasan takbir sampai petok mon abuasa telasan topak mari pun telasan soalnya juga lain tapi mon molotan sampai ke bulan rasol pakun amolot cerita lah samangken kan pun bulan rasol ampun tanggal belasan bulan rasol pakun amolot bon terus amolot nih kata kira mari lah sehingga timbul pertanyaan arah paring orang nih kamu soro molot mak cek semangat tak monsoro amolot nih kata kira-pikiran pas semangat semarak seluruh lapisan masyarakat mun hanya maketan kebuli nih sampai petengen sing akana tenan
ongguan Habib Muhammad nih sampai iya terlagi kata tangga nasi hanya maka buli nih tak kabuah pun itu lemah angkana sampai nun masuk ke motor Habib Muhammad pas bau kabuli sini kan ongguan kau lihat di taretan tetangga Habib Muhammad aja reta kok ya tarik kabuli malu bi Ustadz Muhammad ya. Ada mon Banyuwangi molotan ngangkui telur bong kembangi kok boy kok motor kau lah nih bau telur bau telur tak kerja itu mau karuan timbul pertanyaan ini mon sampian pengajian dek bero macam-macam mon situ bondo identik dengan ketan kabuli mon situ bondo amolot tak ada kabuli sekali kan jadi mon Banyuwangi ini kan telur kudu mon molotan telur kalau oneng pengajian di tan daerah beda Pasuruan aneh kamu molotan tada kabuli tada telur tapi mon molotan ngangkui cobik tahu cobik sampean cobik nyampel palapa cobik anyar raja saneka iya beda nasean beda mon kanja beda kabulina beda telur beda jecena poi daun sambil ke masjid tuti kakapi mon biasa na isi tu bantu tisaan ngangkui talam ini aneh kan ngangkui cobik sofo aja hadir nyambi cobik pak dari bungkona bang saibang empok tingpon mare macaya nabi ngedi ngaki pidato cobik nih kan kareng goreng tadi paleman dari molot nyambi cobik kau lah si pidato engki berkate cobik senenga enggak ka motor atanya kah anak buah kau lah tak kanca senoro tengku berkatan jong ibu dia apa cobik Habib tadi si pidato berkate cobik ya tak tahu olean nih kak napa ya kardus alhamdulillah tobuk tobuk pun gak berkatan nih ongguan tobuk artinya benikeng minta berkatan benik cek tobuk kongku tapi muntai beri yang kita apa-apa keng apa saka ulah gun berak jaleka malah tak pate medem sampean mata nih gitu. Kau lo mikir kau lo mikir kau lo kan pengajian sehari 5 kali ngale 5 kali jangan kau lo menengkok jadi kiai Pasuruan pas sehari pidato 5 kali kan pas oleh 5 cobik mun sabulan 30 kali 5 150 cobik bulan Rasul ambu jadi kiai mekol cobik dagang dia aneh kan biar man melak waniki ngaji boleh para hadirin para rabu sudah mulja lah dengan semaraknya molotan aneka timbul pertanyaan siapa senyoro molotan nih kak senyoro kau udah sarang sampian amolot nih kak sera mak pakai semangat bodoh se cobik bodoh se kabuli bodoh se telur macem-macem dia mau nih Probolinggo ngakui bendera nih kamereng masih beri kertas minyak merah kuning biru bendera sahabat kabung ada gedong ikan jona mimbar nih bendera jangan kau lah yang kuya apa bendera tak tahu nama ya nabi itu jadi saya hadirnya kayak beri bendera tong setong bendera cara napon saneka beri bendera tong setong tuti mulai dari molotan do pada nyambi bendera kau lah tanya yang kui apa bendera roja tak ekakan tak tahu na apa jangan orang aneh ka sahabat mon bungkona tabing salpetaki ka tabing ngabungkona mon bungkona gedung tembok sahabat kapot pot kembang vas bunga sahabat artinya berema mon masuk ke bungkona orang tabing bungko tabing pas tabing aneh ka banyak bendera berarti sendi bungko bojeng amolot jadi pada piala nih katanya mon masuk ke bungkona orang pas tak ada bendera nasa kali para tidak entar kamolotan sakale senika dengan berbagai variasi model macam molotan lepas pertanyaan senyoro siapa cek tak toman bodoh perintah surat perintah bupati gubernur presiden ada neka molotan semarak polana semakin ampo timbul pertanyaan deh Banyuwangi timbul pertanyaan dan pertanyaan ini tidak hanya sekedar dari lesan ke lesan dari mulut ke mulut tapi pertanyaannya kayak toles dalam buletin itu secara gelap masjid-masjid
yang isena sapa senyoro molotan. Atanya tibi, jawab tibi. Saya pas sapa senyoro molotan pas tuum, tak apa-apa. Ma iya tora ki kiai. Kiai beda pertanyaan sapa senyoro molotan, kiai nasi aja jawab. Aneh ka benih. Itu sapa senyoro Madura aneh ka. Sapa senyoro molotan tanda tanya pas jawab tadek senyoro anuan saya. Jangan kalau tanya jawab tibi. Sapa senyoro molotan mun sampean bede si atanya manggi sapa senyoro molotan sampean mun ajawab jek bemabe nggih mun sampean ajawab mabe iya dak sampean mun sampean ajawab setengki male sing ngedek sokona tak nega sanika. Siapa senyoro molotan kanika mama sampean tanya lagi je ajawab soro kiai mun sampean ajawab soro kiai orang ini ka ajawab oh kiai tak mesti bener tak kiai ampo salah kia tak mesti bener kiai wah bodoh kia salah kiai mun sampean ajawab senyoro molotan neka nabi hadis sampeyan ki iong ke boleh pola hadis sa dhaif pola hadis sa maudhu pola hadis sa congoco pola na banyak sa orang agoboy hadis tibi cak jawab nabi sampeyan tanya aki siapa senyoro molotan pangeran mun pun pangeran iong ke ena beremah siapa senyoro molotan Gusti Allah pangeran pola pangeran salah kaper bek namun ngocak pangeran sana dimma dolillah jangan ngocak hadis jangan ngocak debuna kiai dimma bon ma'amolot dimma dolillah jangan ngocak hadis Quran janika pola Quran na dhaif oh cok bojo ngaki menamate kaper nika nyaman namun ngocak Quran na dhaif senyoro molotan nika daretan nggih senyoro molotan aneka benikun merak kiai benikun perak ulama benikun perak nabi senyoro amolot aneka Gusti Allah bodoh apa Quran udah dimma bodoh Quran pas ngocak ya ladina amanu orang iman mon bodoh molotan aku buya bon kabuli aku buya bon sumpil pangeran tak ngurusi kabuli bindera mon pas Quran neka pas beda mon baan molotan baan kotu agabai sumpil oneka sumpil sampean kotu agabai sumpil lepas saya bisa molotan kun boreng situ bondo malolo mon pas Quran ada bu molotan surah agabai sumpil pas orang Mekah posang nyari daun ba lima oleh daun sedangkan Quran ini bukan hanya Quran na orang situ bondo tapi Quran ini sifatnya universal untuk seluruh umat manusia dimanapun saja dan kapanpun saja. Jadi pangeran ini tak ngurusi kabuli tak ngurusi telur tak ngurusi kocor bikang sumpil ini urusan pangeran. Lemon sampean tanya lagi siapa senyoro molotan ruah pangeran dimma bodo dalil kabuli molotan ruah benih kabuli bane mon kun berak masa kabuli ma aden teh bulan molot teka bulan sora ke kabuli siapa sih gira ka sampean molotan ruah sompel umpama orang makabin bodo sompelana punten berarti molotan sanika bane seanya mamolot neka bungana ate perak ka ate syukurra kaula sareng sambian dek ka Allah subhanahu wa ta'ala kalaben lahira demar lahira lampu lahira rahmat sebisa tedi pak ngereng kaula sambian dunya akhirat seanyama Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka sambian asokor sambian bunga sambian perak aneka nyamana molotan teti molotan neka benih kabuli molotan neka benih kocor molotan neka benih sumpil telur tapi si anyama molotan bungana ate syokora ate perakka kaula sampian dek ka Allah kala ben lahir Nabi Muhammad aneka si anyama molota
Anggana, mon bodo orang atanya, siapa sih nyoromotan pangeran di bodo Quran ngocak kabuli. Apa sampean? Aja kang kok berarti bon tak paham kamu lotan sekolah gelu guru atanya. Ngaji gelu, sekolah tak apal maca kitab tak bisa gun berak bulughul maram terjemahan bengal aja. Jadi si hanya mamolotan buni kabuli. Artena patompoe pon kabulina sambian. Agobe kocor saibu kocor, sompel saibu sompel, tapi tak apa neku endek ka syariat Nabi Muhammad, tak amolot cambian tetan, tak amolot. Polana orang ni katetan mun sor kare soro amolot, ampun, mun soro molotan. Tak ada orang bebini entar kamolotan tak akodung, tak ada akodung kakabi mon molotan. Lakuna tak tahu sini mon soro amolot tengku atas nih tak ada si tak akodung kakapi malah mon molot nih mon kare akodung benikun kodung setong pos pampak kodungan sini apa boleh sih bagian kota-kota neka akodung kene gelu akodung ya tak cukup aslendang boleh bagian pada Nabi ini nak kiai rawat Assalamualaikum Pak Yai sana kus fokus sana kata pakaian namon molotan kelakuan abareng bi terop paropu somping mon mare ekakan iabi kabuli pon bau masjid pon etotop kiai pon baleman abareng iya kol do kodung ngaltok iya sana mun soro amolot kodung nih kata tak cukup setong teloan tak tarema pun kodung eka selendang songkon selake sabak kacetak apa ngajian kus fokus nih kan kau lah pengajian Banyuwangi lagi kau lah tak ngocak masjid tak ngocak langker tapi kantor tak tahu sepenting pun molotan jadi kayak gini tak tahu kantor tak tahu apa sepenting molotan aku dung kakapi pokoknya pun salendang labgi lap pada nyai kakapi waduh mare abidatu kala syukur taritan orang Islam ampun apa naku anda ka aku mana Allah saneka mulai malam Jumat nih kan mulai Jumat subuh kaulah andi pengajian rutin Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi saben Jumat subuh ngaji mare pengajian mare totop mulai lebat kenengan molotan malam marwa kenengan molotan silem malam terop pun iabi korse pun etompok sound system pun sobung sebedan apa orang asenam kelampi kene asal lebar kene kah ini kelambina nunduk tangale budina au nga bucil mok gemuk asenam amsen ngaki asenam aning asenam iya besaki siapa si asenam bikola tak tahu nasira si aku buka kodung malam maru dan si asenam tore pas tak ada tek saminggu kanan pas esangkuin mainan molotan nih kabik sambian esangku kabuli malolo molotan nih esangku pas penting hadir oleh buntuan napa lapis bi roti neku aku wasit tong mole mare amolot tak amolot tindara mentah apa neku anda ke agama Nabi Muhammad tak amolot mon kari amolotan aku dung lakuna asenam siapa saya kok buka kodung malam mon kari amolotan asongko kakak bisa nih tak kalah kap asongko kakak pada nasi aboyo aja nih kak tapi kelakuan nah tingpon ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah Jumatan siapa sih aku rokokan engki sih aku songko molotan nih ngasih tak Jumatan lah karpa congo cua pangeran tingpon masuk masjid aku songko adung kodung tipon etoles Muhammad sallallahu alaihi wasallam akodung kakapi asongko kakapi congo cua pangeran congo cua Nabi Muhammad congo cua kiai mana orang kiai aku songko aja ogo sanika kelampilang celeng bi aren laku nang icok sape boleh jadi bantor aboli jadi bantor mon bodo kiai rabu
Kiai pare 100 meter saya muka sandal. Paker labu si asalaman ka kiai. Kelakuan nak tak bejeng gitu. Abang dari boleh. Ngecok sampai boleh. Congo cua pangeran, Pak. Congo cua Nabi Muhammad. Congo cua kiai. Nama debuna Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karpa congo cua pangeran mon ongga ke masjid asongkoan. Karpa congo cua Nabi Muhammad mon molotan akodungan. Karpa congo cua kiai mon kari atemu kiai abu kep si asalaman. Ternyata di balik itu semua abeli ka kelakuan asal maksiat, abeli ka maksiat. Muka aurat abeli ka muka aurat. Tak abajang abeli tak abajang. Awaduna Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum. Benih congo-congo pangeran, benih congo-congo kiai, benih congo-congo Nabi Muhammad, congo-congo abeuna tibi wa ma yashurun keng abeuna ta'aromasa. Ta'aromasa isanggupun amolotan aku dung-godung perkara lakuna asal berpandak tak apa-apa oleh syafaatan Nabi, tak oleh teritan. Sepenting kiai rabu pan bodoh ya ada sanika kelampilang celeng. Bodoh ya ada motor tak ambu suara stop ambu sanika. Bodoh ya ada asulaman ke kiai oleh barokah pas ngirenga kiai sampai ke akhirat mun tak atorok kalampa bagus sa kiai tak norongku ke akhirat cerita. Tak cukup kan saneka wa ma yasurun leka keberadaan masyarakat sisaneka-neka jaman samangken aneka ampun dadi penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada iyatena orang neka pun aise penyakit kakapi cerita. Lemon etrasaki saneka sampeyan mon kori amolotan jok rajaan meramian abung salebung si anya mah kuing si anya mah cocon si anya mah tolesan hadra eta pui kakapi pas kelakuan na abeli ka kelakuan asal aneka penyakit sebeudeung edeulem atena manusia fazadahumullahu marada mon pas epapakun tambah sahara penyakit nih kaden tak pas tak beresakal. Lemon neka eterosaki ba engki kedingaki male je berparlona amolot neka mun aneka eterosaki kaula sareng sampeyan neka benih ajelen maju dek kakabagusan tapi ajelen moro nyoro dek ka jaman jahiliyah abeli ka jahiliyah boleh bal huwa asad bahkan lebih parah dari zaman jahiliyah asaraan dari zaman jahiliyah awas lagi. Sampean sekut ngeding carita jaman jahiliyah paneka caritan neka mon beda orang andi anak bini kan saneka carita na kiai mon beda orang andi anak bini epate mon beda anak andi anak bini epate siapa sih mate orang tua nanti bi mak bodoh lah orang tua tega mate anak nanti bi jahiliyah tak ada epak tak ada anak nah caritana kan saneka debuna hadis debuna kitab mon beda orang andi anak bini cek sampai beda tatangke sengeding dek katangis sa anak cek sampai lahir bini anganga nangis sa cecete rambing colok na anak nih kan anak pak cek sampai nangis mon sampai tatangga ngeding ngabar cek abah di anak bini dusno dusi abu aib rajo todus pompong kita ngeding orang agak bejukleng kubur bendem di odi anak nah siapa sih yang bendem apa nanti bi mak cek anu nabe jahiliyah tan diaturan tapi mon andi anak laki tetan ampun samping aleleng batal jago andi anak engko andi anak pola anak laki notuaki kamuljaan anak bini notuaki kehinaan aib lah kalaban Rasulullah lahir Rasulullah ada bu syariat Rasulullah ada bu tada laki tada bini pada anak laki batoro anak Allah anak bini amanat Allah pada mon mate laki berarti mailang nyabe mate bini pada gia mailang nyabe pada bae kabala ka umat tabana mon beda paparing dari Allah mon beda rahmat ta Allah mon beda paparinga Allah kabala ka umat tabana soro perak abala
Ane kada benar Rasulullah, kabala Nabi Muhammad ka umat tabona, mon beda pangeran aberi apa ring apa, matoron rahmat kabala soro perak kakabi kala bentoron na rahmat ta Allah, kabala ngak ria, kabala sareng Nabi Muhammad, Quran adebu, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabidzalika falyafrahu. Kul kabala Muhammad dek ka umat tabakna bi fadlillahi mon bodo paparing Allah wa bi rahmatihi lan mon bodo rahmat Allah soro perak. Lo Nabi Muhammad neka bung kana rahmat, Nabi Muhammad neka sombra rahmat seebatoron sareng Allah dek ka manusia ka emas sokor ben perak ka kaula sareng sambian. Lah dadi molotan neka sebagai bentuk syukur kaula sampeyan dek ka Allah kalaben lahir Nabi Muhammad. Siapa senyoro? Pangeran senyoro kita. Kita cukup kalabon aglo malolo rogi wa. Mon molotan agojo malolo rogi pas apa oleh na molotan. Makanya sebagian orang bahkan 75-80% orang samangken mon entar ka pangajian beni adentek dobuna kiyae beni adentek ilmu na kiyae tapi seedentek kejekna kiyae. Aneka hampir 90% bahkan mon bodo orang entar ka pangajian seedentek beni ilmu na kiyae na Seeden tek beni dobu na kiai, tapi seeden tek gejek na kiai. Angga namun pun kiai ada bu tade gejek na sakale ngalotor gentong setong mulai. Man kaman nih kamu mulai Arabat nyaman jo, tak nyaman. Budu tak kiai na enjo, gendeng enjo apa serius tak nyaman mulai. Mon perlu awasiat apesen kata mir pak jonceng pole kiai si malam maru apa serius kelu katondu tak lebur sakale tak ada gejek naja tak nyaman tapi mon pas aku jok malolo pas apesen jonceng pole ro tau sagan molot Isra Mi'raj parabu pole nyaman pola penter njok loco seneka mau nyari loco cek ngonceng kiai pak cek kiai neka mon duk tak iajari agak mau nyari loco ngonceng margono nyari akeme ongku sampean sia gela ane kaken dengan apa ngajian eman lah ngaji nasa tahun sekalian bekton akun berak dok pande iya kalaban aku jok rogi raja titan napa boleh molotan jak borobi kalaban bentah-bentah sekene ane ka parlo raja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amolot acarita lain amolot acarita kerja, molot acarita bendera, molot acarita kaos, molot ada caca lain, bola saya caca. Molotan nih ke acarita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai coplak si acarita, dia tak kira remare Nabi Muhammad nih kamu acarita tidak. Jela molot acarita kaos, acarita bendera, gojo, pola tak nemu caca lain sih caca. Molot nih ke acarita Nabi Muhammad, jo umat nih tak tahu, cek tak tahu, naga Nabi Muhammad tak tahu sekali. Pas caca lain, bentai lain, tolos, budu terus manusia nih kan cerita. Lah amolot nih ke paungguan-ongku acarita Nabi Muhammad, ayabi bonbeb acarita Nabi Muhammad, berarti tak kenal kan Nabi Muhammad. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sengarang Maulid Simtud Duror sebocah sareng habaib nih kamon bodo molotan apa debuna wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi mon bodo orang ngudi abek rembek acareta tentang Nabi Muhammad nyareta agi sifat-sifat Nabi Muhammad acarita kalaban kabagusan Nabi Muhammad yafnaz zaman sampai kiamat wa fihi malam yusofi Nabi Muhammad tak kira bisa acarita dipakun tak iabi. Nah apa boleh dia guna ulama Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Busiri sengarang maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi saya baca sampean burda
Apa dawuh Imam Busiri? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Apa dawuh Imam Busiri? Fa inna fadla rasulillah, saungkuna keagungan, keutamaan, kamuljaan, kehebatan Nabi Muhammad mun pas eka caca laisa lahu haddun tada betesa fayu'riba anhu natikun bifami mun ngudi eka caca kalaben lesanna orang sadunya kabi soro acerita Nabi Muhammad laisa lahu haddun sobung betesa. Aneka se adobu orang se kenal ka Nabi Muhammad. Oning kargena Nabi Muhammad. Lemun parlona Nabi Muhammad, seeka kesa asmana Nabi Muhammad, seaka caca lain, aneka berarti tak tahu kan Nabi Muhammad cerita. Mun undangan etoles Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etoles ebigron Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sebut saya baca salawat ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah tak tahu napas ada bu abidato saya kaca beni ajodol Muhammad, ajodol merah biru kuning bu abu celeng, berarti tak tahu kargena Nabi Muhammad cerita. Tak tahu kacarita Nabi Muhammad, ya maklum nak kanak kene. Sampean orang ini gak bisa ngerti, orang ini gak bisa paham, orang ini gak bisa ngormat mun tau kargena. Mun tak tahu kargena, tak kira ngormat, tak kira ngerti. Contoh saneka. Beudena anak sampean umur 3 tahun, nggih. Anak sampean umur 3 tahun, jului roti sapergem, bi emas sapergem. Anak sampean umur 3 tahun, kira saya pilih kama. Roti nama emas? Roti gegep emas. Lihat sabe tak ngerti seguk roti sabe kacol mak manis ria roti saya sambil jalan padahal larangan apa mak tak ngalah emas mak ngalah roti tak tahu kargena amun emaan jek belai jului roti sabar gemas sakoncon kok emas saya sambil buru apa tahu kargena lebon orang tahu kargana Nabi Muhammad tak bongal ben sarombon mun pun atoles Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak aja tak bongal cerita. Ulama adabu anta samsun ajunan padana are padana matahari saking teraan Nabi Muhammad tak ada peteng mun bodo Rasulullah terak sampai adabu ajunan padana are Rasulullah caan ulama-ulama seoneng kargana Rasulullah. Tapi sakejak gun ngecak padana are itu. Sakejak aobe. Anapa? Ulama ini kan ngale are cek teraan padana Nabi Muhammad. Tapi tingpon eker-eker are neka terak tapi panas. Sajen semak ke are sajen panas. Sajen semak sajen semak katonon. Lah Nabi Muhammad punten sajen semak ka Nabi Muhammad sajen celep. Sajen asampung ka Nabi Muhammad sajen celep. Semak dohiron wa batinan celep dunya. Oh tak pada nak are. Apa? Napa? Anta syamsun anta badrun ajunan padana purnama. Purnama terak tapi tak panas. Padana purnama Nabi Muhammad. Sajen semak ka purnama, sajen terak, sajen tengki, sajen terak keng tak ada panas sakali. Ondem lebet. Neka purnama kening katopoe ondem di mamon ondem lebat elang purnama Rasulullah sonar ratera entak toman elang sobung ondem bisa nopoe teraan Nabi Muhammad burung tak badana bulan anta nurun fauqa nuri ajunan Nabi Muhammad cahaya di atas segala nurun fauqa nur cahaya di atas segala cahaya ajunan Rasulullah pokok cahaya di atas segala cahaya paling teraan cahaya neka ajunan tapi mon bending bi cahayanya pada makhlukka enggih anta nurun fauqa nur ajunan cahaya kene ngaki ini penting ajunan cahaya Rasulullah i atas segala cahaya artena mon bending pada makhlukka beni bending pada cahayanya pangeran bene walana kata-kata neka digaris bawahi dijadikan isu di depan masyarakat. Siapa saya maca
anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Kafir. Oke, ngomong kita ada Pak kasih itu bondo. Saya baca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Syirik. Apa? Menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Alasan apa? Nur fauqa nur, arwah pangeran. Nabi Muhammad mau cak nur fauqa nur. Cahaya di atas segala cahaya, arwah Gusti Allah. Lah Nabi Muhammad mau cak cahaya di atas cahaya, kan berarti Nabi Muhammad sejajar dengan pangeran. Siapa-siapa orang yang mensejajarkan pangeran bi Nabi Muhammad syirik. Jangan kau lah sekolah gelu. Sekolah gelu jak malah caca. Biar tahu anganga caca. Sekolah gelu. Anta nurun fauqa nuri, ajunan cahaya di atas segala cahaya, mon eventing pada makhluk kau. Mak bodoh tafsiran asaneka ki engki ulama tahu sabelei si acaca kita melakanan ulama pun hafal Quran. Engki anta nur fauqa nur artena cahaya di atas cahaya mongku pada umat tado anta nur fauqa nur indal makhluk tak mata ada cacar ya tak usah belai pun ngerti kakabi maklumun minad din bid darurah sudah paham pada nasaneka. Apa saya akan cerita Nabi Muhammad makhluk artinya cahaya di atas cahaya pada makhluk. Kamu mungkin pangeran sera Nabi Muhammad sera pangeran pada nasaneka kaulah engki nangale beudeuk nak kana ajeuleun sakola aklampi pote asal bermerah. Sekolah apa berarti? Nah, aklampi pote asal bermerah. Ada sian merah acapelan tutwuri handayani nambi tas ajolen mon kaula ngoca arwah engki gini ngaki kaula ngoca arwah paling pentera sa sekolahan engki arwah paling pentera sa sekolahan beda sampean atanya berarti nyalip ke kepala sekolah nak saya budu kaula nama saya atanya kesehatannya saya gendeng jalan tahu anak-anak kelampi ote asal bermerah nyambi atas nak anak sekolah aku lah boleh arwah paling pintar sa sekolahan masa menyot tak oleh berarti pas nyalip kepala sekolah nah saya gendeng saya tanya mun lah kelampi ote asal bermerah berarti paling pintar sa sekolahan pada saya asal bermerah mun kepala sekolah jalan kepala sekolah makalah anak-anak asal bermerah antara fauqa nur ajunan cahaya di atas segala cahaya artinya pada makhluk ka anta iksirun wa ghali ajunan kok dikocak are panas bulan katopuan ondem pokon cahaya si paling tera ulama mikir boleh apa ya padana apa anta iksirun ajunan padana emas padana permata padana perak intan mutiara selarang-larang epa kompol goli larang-larang epa kompol jadi setong paneka ajunan Rasulullah on neng pokon emas permata perak mutiara kabi selarang-larang epa kompol jadi setong aneka padana ajunan Rasulullah caan ulama pikir boleh ya salah pak kompol emas perak permata mutiara sekapi selarang-larang pak kompol jadi setong paju tapi dunya sampean ke kuburan mekol masa gintal tak ada parlona Nabi Muhammad benikun perak paju dunya tapi juga paling paju bagi maqaman mahmudanil ladzi wa'atta sesobung ikandi emas paju dunya Nabi Muhammad paju dunya akhirat lebih bagus dari emas.